So mga par, miss you. Ito na ba, balik na. Doon na nalala. May sniper pala ako dito mga attachment ko. Ipapakita ko sa inyo. Aku bingung, gue bingung, kabeh bingung, jadi suwung telah garing rasane kaya lagi digulung. Aku bingung, gue bingung, kabeh bingung, jadi suwung telah garing rasane kaya lagi digulung.